نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को संवारा करो और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.